Guys, naka NBA TV na po kami. So may VPN na kami dito, taka may YouTube TV na. YouTube TV. Yan sa YouTube TV, yung Pacers tsaka Indiana. Meron pang nitong iba, pero papanoorin natin yung Indiana Pacers, Los Angeles Lakers. So, wait lang ha. Wait lang tayo. Nag-load pa. Yan. Load pa. Yan. So guys, ito na po yung YouTube TV. YouTube TV yan na NBA. ESPN. Wala yan sa NBA League Pass kasi yung NBA League Pass na app, merong 3 hours delay. Kasi naka-ESPN to, naka-ESPN.